Good day, everyone. I am Mental Piyumawin, your student teacher for today, and we're going to discuss about the product costing method and cost control strategy. So, first is what is product costing? When we say product costing, it is refers to the process of calculating the cost required to produce a product. It includes all the expenses involved in making the product, such as the materials, the labor, and other operating costs. So, dito, may bawaan mo ang pananagasto. And then, why is product costing is important for a business nga naman? It is because it helps entrepreneurs not how much they spend in producing their product. It also allows them to set the right selling price and ensure to earn profit. Kay wa man ta nagbuhat og negosyo kung palugi rang atong negosyo. So without proper costing, a business might lose money or it could lead bankrupt and walay gana nga outcome sa imong gibuhat nga product as a entrepreneur if you are not um using the proper product costing no sa imong gibuhat nga product. So there are four product costing method. First is the job ordering costing. So, ma'am, ano man ang job order costing? When we say job ordering costing, it is used when products are made based on a specific customer order. So, base siya kung unsay gi-order sa imong mga customer. Each job or product is calculated separately. So, separate lang jud siya. Dili siya for overall. So, nag-specific siya kung pilay order sa isa ka sa gibali unsay order sa imo, and then dito like for example pag-customize of cake, furniture or clothing. So I have here example kung unsa ang job product costing. uh, Here the first is the truck materials and labor. Diri diri ang tanan nga materials kung pila ang nagasto nimo like sa t-shirts, ang pag-paint niya. So, it cost 2,500. And then, sa labor, 1,500 kay truck labor hours. And then, ang step 3 is the manufacturing overhead, like collect overhead cost like ang kuryente, ang machine nga imong gigamit, as well as the kung nag-rent ka ana ang area, so apil na diraa. So unsa man pag-solve para mahibaw-an nato kung pili amount sa atong t-shirt nga gibaligya. So first ato silang i-add. So di ba sa materials is 2,500 and then 1,500 sa labor and then 1,000 for the manufacturing over cost. I mean overhead cost. So, it could total 5,000. So, saan man na, ma'am? So, first, calculate unit cost like kung pila tong order ato i-divide sa tanan nga atong nagasto. So, di ba 5,000 man to. I-divide nimo sa 50 t-shirt na order. So, ang atong price sa atong mga t-shirt is dili mo baba og 100. So, 100 pataas. Pwede ra sa 100 na na kay kita na pwede 120 nga na. So, na nakita sa t-shirt. Kaya di mo ta pwede magbaligya og 50 pesos ra each t-shirt. Kay wala na dayon. Amo na dayon kay ginansya. So, ingana ra siya. Then, the second one is the process costing. When we say process costing, it is used when products are produced in large quantities. So, dito sa job costing, so, nag-specific kasi dyan kung unsay order. Diri as a process costing, so, large quantities na and go through the same production process, like same regards siya dito, diba sa job costing is lahi-lahi kung unsay go-order. So, imo ko siya ilahi-lahi. Dili nimo siya pwede i-same ang pricing nimo. So, for example, like red production, bottle drinks, or canned goods. So, dako na jud nga mga manufacturing company like that.
So I have example here. A factory produces 1,000 bottle of orange juice. So pila man ang imong ibaligya kada bottle. So first, direct materials na diri ang mga orange, sugar, bottles, tanan na nga materials nga imong gigamit to produce that kind of product. So it costs 10,000. And then direct labor is for the workers is 5,000. And then the manufacturing overhead like itong gingon, kuryente, sa mga machine, as well as kung nag-rent ka. So, na electricity machine, 5,000. Ato gyapon i-compute plus nato tanan 10,000 plus 5,000 plus 5,000 is equal to 20,000. So unsa man pagkaibaw ma'am kung pila ang akong pair bottle sa pagbaligya kay dako naman kaayo ni nga production, 'di ba? Pwede na nato siya kuan sa mga malls and then sa mga sari-sari store. So dili siya order. Manufacturing ka pwede nimo siya ikuan sa kada tindahan. So 20,000 i-divide nimo sa total nga imong gibuhat which is 20,000 divided by 1,000 is equal to 20 per bottle. So ang imong bottle nga imong gibaligya nga juice to di siya maubos og 20 pesos. Pwede ka magkuan og 20 up like 20 to 5 na nakaginansya ana. 20 to 25 or 30 like di lang jud siya mo baba sa 20 pesos. Okay? Then third one is the ABC costing. So unsa man ang ABC costing? It is activity-based costing. It is a costing method that allocates cost to product based on the activities required to produce them. It identifies all of the activities involved in production and assign cost according to how much each product uses those activities. So diri na example nako piping hot pizza applying ABC method assign overhead cost between their two main product a custom pepperoni pizza hot chicken wings. So diri nagkuan na ka og duha nimo ka product nga gibaligya. First is i-identify nimo ang cost sa paggamit unsa imong ginagamit na material sa pagbuhat og pizza and also the hot chicken wings. So diri na is 17,000 ang iyong total. And then atong identify ang cost sa baking cooking, and then dough preparation, and then packaging. And then ato i-track no kung pila man usage track usage by products. And then activity like baking hours, pila ka hours pagbuhat sa gikan pang preparation hangtod sa pagluto sa sa pizza and also the chicken wings. And then ang preparation nila baking hours is 40 hours and then 10 hours sa pagkuan sa wings, and then ang preparation per batches is 30 hours and then 10 hours gihapon sa pag-prepare sa chicken wings. And then ang number sa order sa pizza is kibali 400 and then 200 sa chicken wings. So sama na to pag-compute. So the baking and cooking total cost niya is 8,000 and then sa dough and wing prep is 5,000 and then the other processing and packaging is 4,000. Ang total niya is 17 maoning total cost diri nga akong giingon gaina. And then let us compute no per driver rate. So 8,000 divided by 40 hours. I mean, so, for example, dari like atong i-compute ang cost per driver rate. So, 40 plus 10 hours, 40 hours plus 10 hours sa pag-bake sa pizza o pagluto sa chicken wings, and then ato i-divide sa 8,000. So, ang mo resulta ana is 160 per hour.
Then sa preparation sub is 5,000, 30 plus 10 per batches, 'di ba ang hours? Tapos CGI plus, and then i-divide na to sa 5,000. So, mo total siya og 125 per batch, 25 pesos per batch. And then, ang packaging rate is 4,000. Ito i-divide sa pila man ka order. 'Di ba 400 to og 200, 400 ka pizza og 200 ka chicken wings. So 600, 600 divide nimo sa 4,000. So 6.67 per order. And then diri na dayon ta sa mahibaw na to kung makaginan siya bata ato i-solve kung mo exact ba siya. So next is ang sa pepperoni pizza. So ang baking cost is 40 hours times 160 per hour, 'di ba? So total siya og 6,400. And then ang preparation 30 hours times 125 per batch, 125 pesos per batch. So total siya 3,750. And then ang packaging, ang cost is 400 orders times 6.67 per order. So, total siya 2,668. So, ang iyang total cost is 12,818. And then, ang sa baking cost is dito na sabta sa, mo-proceed na sabta sa hot chicken wings. So, ang 10 hours times 160 per hour is 1,600. And then, ang sa preparation is 10 man to ka batches, and then 125 per batch, so 1,250. And then sa 200 order at 8 times sa 6.67 per order, 6.67 pesos per order. So, mo total siya og 1,334 pesos. So, ato in total sa tanan is 4,184. So, ato i-add ang 12,818 plus 184 is, so, mo total siya og 7,002 pesos. So, napagani ko ang gamay na 2 pesos, no? So, dito na dayon ka mag-conclude nga sakto ang ako nagasto then sa tanan na dan nga imong na kada oras pag-bake dito na nimo. Dito ka maka-adjust kung pila ang imong price per order sa imong pizza and then sa wings. So, that only mo mahibaw-an ko makabawi ba jud ka sa imong gibuhat. So, next is the lead to number 4, which is the standard costing. When we say standard costing, it is a method where expected or predetermined imo panguna-una kung pila ang iyang set of cost sa imong materials, sa labors, and then the overhead, and then the actual cost are compared. I-compared nimo siya kung sakto ba ang imong standard nga estimate mo pasok ba siya sa total sa tinuod nga imong gi-compared kay bali ang unsa if naabay difference sa imong sa standard costing nimo as and then sa actual gajud kung pila ang iyang presyo sa mga products nga imong gigamit for the materials nga imong gigamit for your products. So I have example here though standard costing so for example no sa direct materials like pagbuhat nimo og chips. So 200 ang standard is 200 grams ang imong gipalit. So ang per kilo niya is 50 pesos. So we have here example for our standard costing. So pagbuhat o product nga chips. So imong gipalit is 200 grams of potatoes, and then ang per kilo sa price sa per kilo of the potatoes is 50 pesos. So unsa man ang pag-solve? So 200 grams divided by 1,000 grams because 1,000 grams is equivalent to 1 kilo.
So mo total siya og 0.2. And then 0.2 times nimo sa 50 pesos. So equivalent niya is 10 pesos. Next is the direct labor, 0.1 ang imong hour, and then 150 per hour ang imong sweldo sa labor, and then mo total siya og 15 pesos. And then manufacturing overhead is 10 pesos per bag. Total of 35 pesos ang imong product, imong pagbaligya. So diri na ta sa actual cost kung pila. So ang imong gipalit nga potato is, for example, is 220 grams. And then ang per kilo niya is 60 pesos. So ang imong standard is 50 pesos. So ang iyang actual day is 60 pesos. So 220 grams divided by the 1,000 is equivalent to 0.22. I-times nimo sa 60 pesos. So mo total siya og 13.20 pesos. Then sa labor sub, uh, 160 per hour. So mo price siya og 19.20 pesos, and then ang iyang manufacturing bag is 12 pesos. So ang iyang total is 44.40 per bag ang imong baligya. So dito nimo mahibaw-an dayon nga unfavorable siya kay di man siya balance sa imong standard cost as well as the um actual cost. So naa si unfavorable nga 9 point something, 9.40 pesos. So dira nimo ma-determine kung imo dayong ma-adjust ng imong pricing aron nakakita sa imong product nga gibuhat. So let us proceed to the cost control strategy. So unsa man ang cost control strategies? So when we say cost control strategies, it is techniques and practices used by the business to monitor and reduce and manage expenses while maintaining the quality of products or services aron mas um, makakita makaginansya ka sa imong gibuhat nga product. And then these strategies help to ensure that the business operate efficiently and maximize profit. So dili kay ning sulod ka sa pagnegosyo nga malugi ra ka. So ang imong goal is nakay profit sa imong product nga gi-introduce or gibuhat. So there are examples now here. Monitoring expenses regularly, so keeping track all the costs to avoid unnecessary spending. So imo gyud i-track para ma-monitor nimo ang imong kuan kung naa ba kay ganansya sa imong product. And then buying materials in bulk kay nanuman, so purchasing in large quantity aron isa ra bitaw ang di ba mag isa-isa ka order. For example, nag-order ka sa Shopee or sa TikTok, so pag isa ra imong paliton, so dako tayo ng shipping. So mas maayo kung bulk ang imo binulto, daghan kaayo kay makalas maka sa imong shipping. Although feeling nimo dako, but then again mabawi ra man na siya at the end of the day sa imong pag-produce sa imong product. And then reducing waste in production, using raw materials efficiently to prevent loss. So next is the using energy efficiently, like minimizing electricity or fuel consumption to lower utility costs. So ato i-off if not needed, di ba, aron mas dili ta magastos sa atong electricity. So negotiating with suppliers, like getting better prices for raw materials or services. So in generalization, product costing is process of determining the total expenses involved in producing a product, including materials, the labor, and other operating costs. No, and the businesses use different costing methods such as job order costing, process costing, activity-based costing, and also the standard costing to calculate product cost accurately if
nabaga jud kay ginansya sa as a entrepreneur nabaga jud kay ginansya sa imong pag buhat sa imong product, no, sa imong negosyo. And then I think that concludes my topic. Thank you.